ছেড়ুয়া চুলকে চম্পা ক্লাবের পক্ষ থেকে জানাই নতুন বছরের প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই নতুন বছরে সবাইকে খুশিতে ভরাতে আমরা সুদূর কাঁথি থেকে এনেছি নাম্বার 1 ব্র্যান্ড রোল্যান্ড মিউজিক। চলো শুরু করি আজকের প্রেজেন্টেশন। हर साल की तरह इस साल भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। साउंड के आसपास कोई ना हो, उचित दूरी बनाए रखे। बेस को चेक करते हैं। बेस चेक। बहुत बढ़िया। अब वोकल चेक करते हैं।